السلام عليكم أصدقائي، أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. مرحبا بكم في الدرس الثالث من دروس سلسلة تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. Bonjour mes amis, j'espère que vous êtes en bonne santé. Bienvenue dans ce cours de français pour les débutants. Aujourd'hui, nous allons apprendre à conjuguer le verbe être, avoir au présent de l'indicatif. Soyons attentifs, c'est parti. إذن الدرس الثالث هو توظيف فعل أكون ولدي في جمل بالفرنسية. Apprendre à conjuguer les verbes être et avoir au présent de l'indicatif. On va apprendre à utiliser ces deux verbes dans des phrases. Le verbe être au présent. فعل أكون مصرف في الحاضر. Je suis أنا. Tu es أنت أو أنتِ. Il est هو. Elle est هي. Nous sommes يعني نحن. Vous êtes أنتما أو أنتم أو أنتن. Ils sont هم. Elles sont هن. Donc je suis, tu es, il est, elle est pour le singulier. يعني مستعملة للمفرد. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont pour le pluriel. يعني موجهة للجمع. Exemple. إذا نأخذ أمثلة pour mieux comprendre. لكي نفهم جيدا. Je suis à l'école. أنا في المدرسة. Tu es au travail. أنت في العمل أو أنتِ في العمل. Tu es au travail. Il est en magasin. هو في المتجر. Elle est intelligente. هي ذكية. Nous sommes des cousins. نحن أبناء العم. Vous êtes en vacances. نقول أنتم في عطلة أو أنتما في عطلة أو أنتن في عطلة. Ils sont gentils. هم طيبون. Elles sont mes sœurs. هن أخواتي. والآن سنوظف هذا الفعل مع وجود نعت. On va utiliser ce verbe avec un adjectif qualificatif. Par exemple, je suis timide. Timide, c'est un adjectif نعت. أنا خجول أو أنا خجولة. Tu es calme. أنت هادئ أو أنتِ هادئة. Alors, on utilise l'adjectif qualificatif pour décrire une personne. نستعمل النعت لنصف شخصا ما. Alors, on dit comment tu es. كيف أنت. Je suis calme. أنا هادئ. ونستعمل أيضا فعل أكون من أجل معرفة مهنة شخص ما. مثلا il est un docteur. Il est un docteur. هو طبيب. هو طبيب. On peut dire aussi ونقول أيضا il est un maître. هو أستاذ. Elle est une infirmière. هي ممرضة. نستعمل النعت آخر مثلا nous sommes très heureux. نحن جد سعداء. Vous êtes souriant. أنتم مبتسمون أو أنتن مبتسمات. Ils sont des copains. هم أصدقاء. نقول أيضا ils sont des amis.
Ils sont des camarades. إذن هذه مرادفات أصدقاء. Elles sont des cousines. هن بنات العم. يمكن أن نضيف elles sont des sœurs. هن أخوات. سنمر الآن إلى كيفية استعمال فعل لدي أو أملك في الحاضر. Le verbe avoir au présent. فعل لدي أو عندي أو أملك مصرف في الحاضر. J'ai أنا لدي أو أنا عندي. Tu as أنت لديك أو أنت لديك. أو أنت عندك أنت عندك. Il هو لديه أو هو عنده. Elle هي لديها أو هي عندها. Nous avons نحن لدينا أو نحن عندنا أو نحن نملك. Vous avez أنتم لديكم أو أنتما لديكما أو أنتن لديكن. Ils ont هم لديهم أو هم يملكون أو هم عندهم. Elles ont هن لديهن أو هن عندهن. Donc, j'ai, tu as, il a, elle a pour le singulier نستعملها من أجل المفرد. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont pour le pluriel نستعملها للجمع. Prenons des exemples. نأخذ أمثلة. J'ai une grande famille. لدي عائلة كبيرة. Tu as un joli chat. لديك قطة جميلة أو لديك قطة جميلة. Il a deux frères. لديه شقيقان أو عنده شقيقان. Elle a 10 ans. نقول عمرها 10 سنوات أو لديها 10 سنوات. Nous avons beaucoup de livres. لدينا العديد من الكتب أو نملك العديد من الكتب. Vous avez 3 enfants. لديكم 3 أطفال أو عندكم 3 أطفال. Ils ont une charmante fille. لديهم بنت جميلة أو عندهم بنت جميلة. Elles ont une petite maison. لديهن منزل صغير أو يملكن منزل صغير أو عندهن منزل صغير. J'ai un beau sourire. لدي ابتسامة جميلة أو عندي ابتسامة جميلة. Tu as faim. faim المقصود به الجوع. يعني أنا جائع. J'ai faim. أنا جائع. عفوا هنا أنت جائع. Tu as faim. أنت جائع. أنا جائع. J'ai faim. J'ai faim. أنا جائع. Tu as faim. أنت جائع. Il a faim. هو جائع. Elle a faim. هي جائعة. Nous avons faim. نحن جائعون. Vous avez faim. أنتم جائعون. Ils ont faim. هم جائعون. Il a mal à la tête. لديه ألم في الرأس. Elle a un joli bracelet. لديها صوار جميل. يعني تملك صوار جميل. Nous avons de belles robes. Nous avons de belles robes. لدينا أو نملك فساتين جميلة. Vous avez un camion. لديكم شاحنة أو تملكون شاحنة. Vous avez un grand camion.
لديكم شاحنة كبيرة. Ils ont des cahiers. لديهم دفاتر أو يملكون دفاتر. Elles ont 2 voitures. لديهن سيارتان أو يملكن سيارتان. J'ai de la chance. لدي الحظ أو أملك الحظ. J'ai de la chance. أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس وأن تكونوا قادرين على استعمال هذه الأفعال في جمل. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. C'est la fin de cette vidéo. Je vous dis merci beaucoup. Prenez soin de vous et à la prochaine. Au revoir.